हाय गाइस मुला सचिन एटा मोर फास्ट ब्लॉग येला बाबून आसी आज मोहित आमे जाऊ जेबे मुंडिया पादपद्म मुंडिया रामकर आज प्राण प्रतिष्ठा आइजा आमे जाऊ पादपद्म मुंडिया एटा हम सब जगह अछि हम गां भीतर एटा 2022 रे मन अछि साइड रे स्कूल अछि से भीतर आड़ी एटा लोक रहछन्ती एटा कोनटा होउछि आमे जानि खाली बण जंगल पहाड़ अछि ए देखो 2022 रे मन अछि कहू जी 2022 रे मन अछि एमन एरिया आसी एडी लंका बतळी खसले हां मन अछि ए साइड रे लंका आंब बहुत खरा दिन आसीबो खाई जीव लंका आंब मंजी फंजी नै जीव एटा कोनटा होउछि जणा नै हम टांकी हो कि हां गाइस एंदी लाइन ने तांदो हम होइदो हम एबे जाउछु आपन को देखो व्यूटा केंति रहउछि देखि परदिने आपन पहाड़ टोटल देखिबू तापर ऊपर को अछि फास्ट राम मंदिर पड़िबो हनुमान मंदिर तापर अछि राम को पाद चिन्ह अछि तापर ऊपर को जीवू ऊपर हम शून्य मंदिर देखिबा बोलिया आसीबा हो शॉर्टकट देखि जिया ना डायरेक्ट गेट पड़ जा ना ना डायरेक्ट गेट देखि परते ए बटा हमरोटा अछि भुजी करिया साइड रे तळु को अछि मामू जाय मामू जाय भोजी भोजी हुए सब हो एते आमिष आला अछि ऊपर किंतु आमिष आला नै एति गेला ये सेठी किंतु बड़ अटोटा एटा नॉन वेज एटा मामू हन जा गोटे हला मामू अछि पड़ पत्थर आ गोटे छोटोटा से हला भण जा जो मामू छोटोटा जे मामू बड़टा जे भण जा माने भण मामू भण जाको बाड़ी देला बोली मामू छोटो हो जाउची भण जा बड़ी बड़ी जाउची ताला सब देखिबा जी एडी कि एटा हेले पहाड़ टोटलटा देखंतु केदी रोड गोटी रोड रोड देखि परथिबे हेडा पत्र हम एताटा आइलो चल चली एटा नॉन वेज भाई आला सेठी भेज पे आला एडी मजे केतरा माने गली गली अछि ताको सफा करी से लोक संधि जगह न मिली एटा नॉन वेज रे एक्चुअली नॉन वेज जगह नै आज एटा मोर फास्ट ब्लॉग राम को प्राण प्रतिष्ठा दिनटू आज स्टार्ट कली आपण माने सब बेले सपोर्ट देबे राम को दयार जय श्री राम जानो मामू जा जी बाबा नहीं ना गली लेट हो उठी बारी ना ना जिया उठी बारी ना तो जिया जिया गला एई बाटटा हला मामून जागु गड़ाणी गड़ाणी पूरा बहुत गड़ाणी अछि बड्ड गड़ाणीटा एटा एडी केते बाट देखन मु जूम करके आपन देखौछि एई देखंतु केडो बड़ गड़ाणी अछि तंगु ना जीवा ना गाइस मन देखिए हो आउरी बहुत बाट अछि हम एत बाट चलते हमें मन अछि जो ट्यूशन में पढ़ला न 6 किलोमीटर हबो 6 किलोमीटर नहीं सही 3 पाखा रहबो किंतु हम घर ठो 6 किलोमीटर हबो हमें जो मिठुन साइड साइड देखंतु जो चिकन संतुला आम ये भोजी भोजी करूँ राति राति आसिक पिला मैंने बहुत ये देखी पारे निआ फिया लगाऊँगी राति बहुँगी झाड़ा फाड़ा आसुँच से तल आड़े ये ट्यूबवेल गोटे अच्छी आंब गछ जो अच्छी बड़ आंब गछटे ट्यूबवेल अच्छी से ट्यूबवेल टे सब गाधा फाधा कर कहीं ना सकाल गाधे पलि सब निआ फिया करके रोड पूरा बहुँगी ये पूरा ये कर खराब कर जगह सब आड़े मद काच जरी पॉलिथिन ग्लास सब आड़े पड़ी सफल हेडी हाँ था देखो सब केमती पड़ी डाइट को किया ना पिया ना स्प्राइट ना क्या आग ठाकुर पाक जा पूजा करके आसिए तापर जा शॉर्टकट पर पड़ यार आउरी केते बाट देखंतु केते ऊपर आमे केते ऊपर आपण मान देखंतु केते ऊपर हम आहुरी ऊपर को जीव आहुरी बाट अछि ऊपर ना ना एपटे बाट बंद नाही करछि बाट बंद कर दिसंती एटा पार्किंग हो बोली किंतु घास घास चंचा होता पुणी घास घास बढ़ी
ଆଉ କ'ଣ ହବ, ଘାସ ଘାସ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଇଟା ପାର୍କିଂ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ଏ ଜାଗାଟା ଟୋଟାଲ୍ ବଡ଼ ଜାଗାଟା। ହେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଳିଆ କରିକି ପକେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କରି ଜାଣନ୍ତୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବ। ଖୋଲା ଅଛି ବାଟ। ଏପଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ଅଛି, ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ବାହାରିବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯିବୁନି, ଆମେ ଏପଟେ ଯିବୁ ଲଙ୍ଗ ପଟେ। ଗାଇସ୍ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯେତେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ମୁଁ ଆଉ କହି ଆମ ପିଲାଟା କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି କର ଆଉ। ହଉ ଭାଇମାନେ ରହିଲି, ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାଟ ଅଛି, କେତେ ବାଟ ଆଉ ଏଠି ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଆମେ କେତେ ବାଟ ଆଇଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ରହିଲି ଭାଇ, ଗାଇସ୍ ବାଏ, ଉପରେ ଦେଖିବା ଭାଇ। ଗାଇସ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ମହିମା ଲାଗୁଛୁ ସ୍ଥାନଟା। ଏଇଟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏଠି ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼ ଫାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ଯିଏ ବି ଆସିବ ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିକି ଟିକେ ଖାଇବା, ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିବେ ଟିକେ। ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଆଜି, ଆମେ ଭୋଗ ଫୋଗ ନେଇକି ଯିବୁ ଦେଖିକିରେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବୁ ଅଛନ୍ତି। ରାମ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଫୁଙ୍କା ଫୁଙ୍କା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଟୋଟାଲ। ଚପଲ ଆଗରେ ଥୋଇବା। ପାଣ୍ଡେ ପିଆରେ ପାଣ୍ଡେ ପିଆ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦେଇଛୁ। ଟାଙ୍କି ଫାଙ୍କି ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଏଠି। ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏରେ। ଏଠି ଥୋଇବା ଚପଲ। ଆମର ପୂଜା ସରିଲା, ରାମଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମାନ ଧର ଖୋଦି ତ ଏଠି ରାମ ପାଦ ଚିହ୍ନ, ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶିବ ହଉ ଚଳିବ, ଦିଟା ଭାଇ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଏସରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ଟିକେ ତଣ୍ଟି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ସୀତାକୁଣ୍ଡ, ପାଣି କେବେ ଶୁଖେନି, କଳା ପାଣି, କାରଣ ସୀତାମାତା ଏଠି ଧୋଇଥିଲେ ନିଜ ବାସନକୁସନ, ସେ ପାଣିଟା ରହିଯାଇଛି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କଳା ରହୁଛି। ଲାଗିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଆସ। ଗାଇସ୍ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଢୁଙ୍କି ଯାଉଛୁ, ରାମଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଯିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଭାଇନା ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ରାମଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଡ଼ିଯିବ, ତାପରେ ଦେଖିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। এটা ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଜିଣି ପାରେ।
ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟି ଏ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ପିଠି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଅଛି ଯେତେ ଗାଢ଼ ପୁର ନହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମଞ୍ଚ ତଳେ ଲିଭି କେବଳ ଯିବା ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭାଇ ଗାଇସ୍ ଉପରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବୁ ଦେଖିବାକୁ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମହିମାଲିକଙ୍କ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଘର ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଧରି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଜାଗା ସ୍ଥାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିବେ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଆସିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଆସିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିଥିବ। ହଁ ହଁ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିବେ ଭାଇ ମାନେ ତାହେଲେ ଗାଇଜ୍ ଆମେ ପରେ ଦେଖେଇବୁ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ 2 ଆସିବ ସେଇଟା କି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାମୁଁ ଭଣଜା ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖେଇବୁ। ଏତିକି ରହିଲ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉଥରେ ବି କହୁଛି ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ 2ରେ ଦେଖେଇବୁ। ଏବେ ରହୁଛୁ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କାରଣ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଏମିତି ମୋର ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଏହାର କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସ୍କୁଲ ଯିବ କ'ଣ ଫୁଡ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଛି ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଯିବୁନି ଆଉ ତାହେଲେ କାହିଁ କିଲିବି ହଉ ବାଏ ଗାଇସ୍ ସେ କହୁଛି ମନା କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟ 2ରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଗୁମ୍ଫା କେମିତି ଅଛି ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟ 2ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ରହିଲା ମାମୁଁ ଭଣଜା ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ ବଡ଼ ଗଛଟା ପୁରା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ କିଛି ଫାଇଦା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ଫାଇଦା ହେବ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବେ। ହଉ ଗାଇସ୍ ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।